نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلفنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. Ma'asyiral habaib wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan berkat nikmat tersebutlah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali memuliakan kita. Allah masih memilih kita. Allah masih menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk kita duduk di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, mengambil daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan daripada majlis ini, keberkahan daripada masjid ini, keberkahan daripada salat subuh tadi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan daripada segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada kita bala dan musibah dari kita dan keluarga kita dan daripada kaum muslimin. Kita minta kepada Allah didekatkan kepada Rasulullah. Kita minta kepada Allah dimudahkan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan syariat Rasulullah, membela daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah husnul khatimah ba'da tulul umur, setelah umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral habaib wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan daripada pembacaan kitab Muhammad Insanul Kamil yang disusun, yang dikarang oleh Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan tentang khususiyah yang berkaitan dengan khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara khususiyah Rasulullah wa annahu sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan nas afwajan bighairi imam. Ketika beliau Rasulullah meninggal dunia, maka tidak ada yang mengimami daripada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua salat rombongan-rombongan. Wa turika bila dafnin thalathata ayyam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikubur sampai 3 hari. Kan tapi tidak ada berubah sedikit pun daripada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Sungguhnya engkau ini wangi dalam keadaan hidup dan matimu wahai Rasulullah. Wa furisha lahu fi lahdi, begitu juga di khususnya Rasulullah dibentangkan daripada tikar di kuburan beliau, dan di dalam kuburan beliau yang mana yang merupakan suatu yang makruh untuk kita, akan tapi kalau untuk Rasulullah SAW ini merupakan khususnya. Begitu juga di antara khususnya Rasulullah dan begitu juga para anbiya, bahwa tidak ada yang jasad daripada para anbiya itu yang hancur di kuburannya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yuras, begitu juga khususnya Rasulullah dan begitu juga para anbiya, itu beliau ketika meninggal dunia tidak mewarisi. Inna ma'asyaral anbiya la nuris. Dia mengatakan sungguhnya kami para anbiya la nuris, kami tidak meninggal, tidak mewariskan. Para anbiya itu ketika mereka meninggal maka harta mereka tidak diwariskan. Innal anbiya lam warithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Sungguhnya para anbiya ketika meninggal dunia itu anbiya lam warithu dinaran wala dirham. Mereka tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi harta. Wa innama warathul ilm, kan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Jadi merupakan ilmu, merupakan warisan Rasulullah SAW yang jauh lebih mulia daripada warisan harta, karena manfaat daripada ilmu ini bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Wa annahu wukila bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam malak yuballighuhu salatul musallin alaihi. Fasahat al-hakim lafzi inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughunani an ummati salam. Begitu juga di antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mewakilkan di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
malaikat yang menyampaikan salawatnya orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Jadi tidaklah seorang yang dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali salawat tersebut pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi bagi kita untuk kita lebih dekat kepada Rasulullah, motivasi agar kita lebih dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasahal hakim bil lafaz inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Itu juga dalam Sahih Imam Hakim beliau meriwayatkan inna lillah, sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala malaikat. Allah mempunyai malaikat-malaikat sayyahina fil ardh yang mereka itu tugasnya keliling di muka bumi. Keliling di muka bumi yang mana tugas mereka ketika mereka keliling yuballighunani an ummatis salam. Yang mana tugas malaikat tersebut khusus berkeliling dan ketika ada seorang daripada umatku yang bersalawat kepadaku, maka malaikat tersebut menyampaikannya kepadaku. Jadi ada malaikat khusus yang tugasnya keliling dunia yang mereka itu menyampaikan daripada salawat orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kita ucapkan daripada salawat pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan daripada hal tersebut tidak usah jauh-jauh. Kecanggihan daripada zaman sekarang, kecanggihan komputer, kecanggihan HP, kecanggihan uang pacak masuk kalau data-data secara rinci. Nah, ini baru kecanggihan manusia. Apalagi kalau kecanggihan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih canggih lagi. Ini merupakan pertanda dan membukakan kepada kita. Kalau ini tentang kecanggihan manusia, bagaimana kecanggihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita pernah terpikir bahwa salawat di dunia ini banyak. Anak ini siapa? Anak cuma berapa salawatnya? Jangan malas kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena setiap salawat itu pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang meleset. Kita salawat 10 kali sampai kepada Rasulullah. Kita salawat 100 kali sampai Rasulullah. Tidak kurang sikok pun daripada salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indal asbahani an Ammar inna lillahi malaikatan wa inna lillahi malakan a'tahu Allahu samal ibad kullihim fama min ahadin yusalli alayya illa ablaghani Allah ablaghaniha. Diriwayatkan daripada Imam Al-Asbahani, diriwayatkan inna lillahi malakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mana malaikat tersebut Allah berikan pendengaran dari pendengaran yang keluar daripada ucapan setiap makhluk. Jadi bukan manusia, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini bisa mendengar daripada suara daripada setiap makhluk. Yang mana tugas malaikat ini fama min ahadin yusalli alayya, maka tidaklah seorang yang bersalawat kepadaku illa ablaghaniya, kecuali malaikat tersebut menyampaikannya kepadaku. Jadi ada sifat malaikat yang Allah berikan kepada keistimewaan kepada malaikat tadi, pacak mendengar daripada suara setiap makhluk. Bukan manusia, jin, begitu juga. Dan daripada makhluk Allah yang lainnya, yang tugasnya ini kalau seorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung dia melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu tu'rad a'mal ummatihi sallallahu alaihi wasallam wa yastaghfir lahum. Dan begitu juga di antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amal perbuatan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita melakukan suatu amalan baik yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaghfiru lahum, dan diantaranya daripada khususnya Rasulullah SAW dan rahmatnya Rasulullah SAW, beliau itu mengistighfarkan untuk kita selaku umat Rasulullah SAW. Dari riwayat yang lain, fa idza wajadtu khairan hamidullah, ketika aku mendapatkan amalan umatku, amalan yang baik, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lahum, atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau aku dapatkan selain daripada kebaikan itu keburukan, maka aku minta ampunkan
ampunkan kepada minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi merupakan menunjukkan khususiyah Rasulullah dan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar yang luar biasa. Istighfarnya kita ini tidak kati apa-apanya dengan istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang faham betul makna daripada ma'anil istighfar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistighfarkan kepada umat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa perhatian beliau yang luar biasa kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi yang perhatiannya luar biasa seperti perhatian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dipikirkan ketika masih hidupnya, dipikirkan ketika meninggal dunianya, dipikirkan di hari kiamatnya, dipikirkan ketika Siratal Mustaqim, ketika mereka dihisab, mikirkan syafaat sampai beliau itu memiliki daripada doa yang mustajab. Setiap para anbiya itu memiliki doa yang mustajab, yang mana setiap anbiya telah pakai juga loh. Doa itu ketika mereka hidup di dunia. Kecuali Rasulullah SAW, beliau masih menyingitkan atau beliau mengakhirkan dari jatah beliau untuk syafaat kepada umatnya kelak di hari kiamat. Menunjukkan rahmat Rasulullah SAW yang luar biasa. Yang perhatian beliau kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata annahu laysa min yawm illa wa tu'rad 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'mal ummati qudwatan wa 'ashiyah. Bahkan telah ditetapkan bahwa tidaklah berlalu suatu hari kecuali tu'rad 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'mal ummati, kecuali disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mal ummati, amal-amal daripada perbuatan daripada umat beliau, qudwatan wa 'ashiyan, di pagi hari dan di sore hari. Jadi sehari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan atas umatnya setiap pagi dan setiap sore hari. Bukannya sehari sekali lagi, bukan seminggu sekali lagi, tapi sehari itu 2 kali. Ummati qudwatan wa 'ashiyan, di pagi hari dan sore hari. Fa ya'rifuhum bisimahum wa a'malihim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dengan mereka itu. Jadi tidaklah seorang yang berbuat baik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Tidaklah seorang yang berbuat buruk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Karena itu tidaklah kita berusaha untuk kita menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kalau kita tidak pacak menyenangkan hati Rasulullah, jangan membuat sedih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap daripada amal perbuatan kita itu nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Bahkan dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Rasulullah, si fulan mengamalkan ini, tempat ini. Kalau Rasulullah dapatkan kebaikan, alhamdulillah, beliau mengucap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapatkan keburukan, istaghfartu lahum. Aku minta ampunkan kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW kecewa macam itu. Ketika ada seorang yang dia itu walaupun diampuni oleh Rasulullah SAW, diminta istighfar sama Rasulullah, tapi secara tidak langsung dia itu mengecewakan Rasulullah SAW ketika dia melakukan daripada maksiatnya. Fa ya'rifuhum bisimahum wa a'malihim, yang mana Rasulullah kenal mereka itu dengan nama mereka dan ciri-ciri mereka. Jadi mendapatkan bukan cuma nama Rasulullah fulan bukan. Fulan bin fulan mungkin dengan fotonya, istilahnya tadi gambaran kita sekarang ini, bisimahum dengan ciri-ciri dan tanda-tandanya, wa amalahum dan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi saking detailnya Rasulullah SAW itu tahu dengan keadaan kita secara mendetail. Karena itu kita usahakan untuk setiap keadaan kita menyenangkan hati Rasulullah SAW. Kalau tidak, paling tidak jangan kita menyakiti daripada membuat kecewa daripada Rasulullah SAW. Wa anna minbaruhu sallallahu alaihi wasallam ala haudih, dan di antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna minbaruhu sallallahu alaihi wasallam ala haudih, yang mana mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas telaga haudnya. Kama fil hadis fi riwayat mimbari tur'atun min tur'atil jannah. Beliau mengatakan mimbarku ini merupakan bagian tur'atun min tur'atil jannah. Tur'ah merupakan dataran tinggi.
Minbari ala tur'atun min tur'atil jannah, daripada dataran tingginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang dia itu makanya raudhah itu merupakan dikatakan raudhah merupakan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di Madinah itu antara mimbarnya Rasulullah sama kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya raudhah, yang merupakan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu merupakan bagian daripada bagian surganya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhtalif ahad minal ulama annahu ala zahri wa annahu haq mahsus mawjud. Yang mana itu merupakan dalam hadis tadi tidak ada yang berbeda pendapat daripada para ulama bahwa tentang itu merupakan adalah suatu yang yakin. Jadi jelas daripada yakin bahwa di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di bawah mimbarnya Rasulullah itu merupakan bagian daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu haq maksud, dan itu merupakan suatu yang benar dan yakin. Karena yang merupakan yang mengucapkan adalah shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat yang tidak pernah salah daripada ucapan beliau. Yang beliau tidak pernah berbohong atas ucapan beliau yang maha benar. Wa annahu haqqun mahsus, yang merupakan hak mahsus dan mawjud, adalah yang suatu yang ada. Fa innal qudratus salihah la ajza fiha. Fa innal qudratus salihah la ajza fiha. Wa kullu ma akhbara bi as-sadiq sallallahu alaihi wasallam min umur ghaib fal iman bihi wajib. Maka itu telah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah suatu yang hak dan wajib kita imani. Dan kita wajib percaya bahwa di raudhahnya Rasulullah itu merupakan bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan di atas daripada telaga haudnya Rasulullah. Telaga haud yang merupakan telaganya kelak Rasulullah SAW di hari kiamat. Sebelum umat Rasulullah masuk ke dalam surga, mampir dulu minum di telaga Rasulullah SAW. Barang siapa yang minum di situ satu tegukan tidak bakal haus selama-lamanya ketika dia orang tersebut masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma baina minbarahu wa qabrahu sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah. Dan di antara mimbarnya Rasulullah dan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan di antara mimbarnya Rasulullah, yang mungkin yang pernah haji atau pernah umrah, yang pernah berziarah kepada makam Rasulullah SAW tahu tidak asing lagi yang namanya raudhah. Ya, yang tempat tidak terlalu besar, ya. Mungkin sebesar musola, mungkin musola yang sedang biasa. Nah, itu merupakan daerah raudhah namanya, atau tempat dulu Masjid Nabawi yang pertama kali ini, ya. Itu merupakan raudhatun min riyadil jannah, yang merupakan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu man yanshaqqu anhu al-qamar. Anhu al-qabr. Qala sallallahu alaihi wasallam anna awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Begitu juga di antara khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau adalah orang yang pertama kali yang terbelah daripada kuburannya kelak di hari kiamat, atau yang keluar ketika dibangkitkan. Yang pertama kali ketika yang bangkit ketika di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari kebangkitan, hari ketika pada saat itu malaikat Israfil meniupkan daripada sangkakalanya, yang mana ketika orang yang di alam kuburnya bangkit galau, yang pertama kali yang bangkit atau yang terbuka kuburannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Aku adalah orang yang pertama yang terbelah untukku daripada bumi, itu ketika hari kebangkitan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yuhsyaru fi 70,000 minal malaikah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat ketika beliau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau dibangkitkan dan beliau itu didampingi oleh 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min fajrin yatla illa nazala 70,000 malak ya'ufuna bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa yadribuna bi ajnihatihim. Dan tidaklah terbit daripada fajar kecuali turun ke maqbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap fajar itu turun 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka mengelilingi daripada
di makbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka meletakkan atau menundukkan sayap mereka. Hatta idza amsu araju. Ketika sampai sore maka mereka pun naik. Wa habata 70,000 malak. Kemudian turun lagi 70,000 lagi. Jadi ada sip-sipan malaikat Allah Subhanahu wa taala 70,000 ketika terbit fajar dan 70,000 lagi ketika maghrib. Itu selalu yang mereka itu berkeliling daripada di makam Rasulullah SAW yang mereka tunduk dan meletakkan sayap mereka di tanah. Penghormatan kepada Rasulullah SAW. Hatta idza insyaqat anhul arda kharaja fi 70,000 minal malaikah yukirunahu sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bakal terus berlangsung sampai hari kiamat. Jadi setiap subuh ada 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sore hari yang 70 tadi naik, turun lagi 70,000 yang lain yang mereka itu selalu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat hatta idza syakkat al-qur'an, sampai di hari kiamat ketika beliau dibangkitkan kelak di hari kiamat, maka beliau dibangkitkan bersama beliau itu 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala yukirunahu yang mereka menta'zimi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam awwalu man yajuzu 'ala sirat. Dan merupakan khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali kelak bakal melewati daripada Siratal Mustaqim atau jembatan di jembatan Sirat kelak di hari kiamat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kali yang bakal melewatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kali juga yang kelak mengetuk daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga diharamkan untuk dimasuki sampai masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Untuk umat-umat yang lain haram mereka itu masuk surga sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bersama pada umatnya. Dan beliau yang pertama kali daripada mengetuk daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Awwalu man haraka hilatul jannah, yang mengetuk daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dikabarkan bahwa situ ada al-hilak atau tempat kalau di Arab sana biasanya besi yang bulat yang ada di pintu yang digunakan untuk ngetok rumah. Di Arab sana rata-rata macam itu kalau kita ini kita ngetok pintu rumah pakai jari gitu ya, sakit. Kalau sana itu memang disediakan bahkan dari dulu itu, bahkan surganya Allah Subhanahu wa taala pun macam itu juga pintunya itu. Ada besi yang di besi yang bentuk bulatan yang digunakan untuk mengetuk daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, aku yang pertama kali yang menggerakkan daripada atau yang mengetuk daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuhsyaru rakibal buraq. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Rasulullah, beliau ketika dibangkitkan dalam keadaan yang luar biasa, beliau dibangkitkan dalam keadaan menunggangi buraq, ya. Jadi beliau ketika dibangkitkan sudah dalam keadaan berkendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menaiki daripada buraq. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yuksa fil mawqifil a'zamil hulal minal jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah fa akunu ana wa ummati ala tallin wa yaksuni rabbi hullatan khadra. Beliau mengatakan wa annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau kelak di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daripada pakaian surganya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pakaian daripada pakaian surga, baju daripada baju surga. Qala sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat ketika manusia semua bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akunu ana wa ummati ala tallin. Maka aku dan umatku itu berada di tempat yang tinggi. Dimenunjukkan daripada tempat yang ketal merupakan al-murtafi' minal ard, yaitu tempat yang agak bagian tinggi sedikit. Menunjukkan juga khususnya Rasulullah dan umatnya. Allah muliakan, Allah bedakan dengan umat-umat yang lain. Wa yaksuni rabbi hullatan khadra, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku pakaian yang berwarna hijau. Kelak Rasulullah SAW beliau akan dipakaikan pakaian yang berwarna hijau kelak di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala yaminil arsy maqaman
la yakumuhu ghairuhu wa yaghbitu fil awwalun wal akhirun. Dan kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari kiamat, beliau berdiri di samping daripada arasy Allah Subhanahu wa taala, yaqumu ala yaminil arsy maqaman la yaqumu ghairuhu. Beliau ada tempat tegak di situ, tempat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang berdiri di tempat tersebut. Yaghbitu fil awwalu wal akhir. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, mereka semua itu kepengen untuk hal tersebut. Ghibtah. Ghibtah itu merupakan hasud yang baik. Ada namanya hasud, ada namanya ghibtah. Kalau hasud itu ketika wong punya sesuatu yang luar biasa, suatu nikmat, punya mobil, punya rumah, itu dia kepengen mobilnya hilang atau rumahnya hilang dan pindah kepadanya. Kalau namanya ghibtah itu ketika wong punya nikmat, dia pengen kayak itu juga tanpa mengharapkan, mendoakan wong itu hilang. Nah ini kelak di hari kiamat Rasulullah SAW diberikan magam yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu ghibtah galo-galonya, kepengen galo atau daripada hasud yang baik tadi pada Rasulullah SAW. Beliau di al-awwalun wal akhirun, daripada yang pertama kali dan sampai akhir, daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka merupakan ketika melihat daripada kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yu'ta maqamal mahmud. Begitu juga di antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan maqamul mahmud, maqam yang terpuji. Maqam yang hanya cuman dimiliki oleh satu daripada hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang jelas pasti didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berhak untuk mendapatkan dari atau melangkahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena maqam mahmud merupakan sikap itulah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunjukkan tawaduknya beliau mengatakan, aku harap aku yang mendapatkannya. Jelas pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendoakan barang siapa yang mendoakanku mendapatkan maqam tersebut, maka dia bakal mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Makanya kita ketika habis azan kita baca doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasital fadilah wa syarah wa darajat qadid rafiyah wa ba'athul maqamal mahmud wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tuqiful mi'ad wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta. Ya Allah, berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqamal mahmud yang kau janjikan tadi. Karena maqam mahmud ini merupakan sikap untuk sikap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengharapkan untuk pada beliau, dan pasti Rasulullah SAW mendapatkannya. Dan beliau, makanya orang yang baca doa setelah azan itu, dia bakal mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tal maqamul mahmud. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan daripada maqamul mahmud, maqam yang terpuji. Dan sesuai daripada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika beliau di hari kiamat, beliau membawa liwa'ul hamad, liwa'ul hamad yang merupakan benderanya Rasulullah SAW ketika di hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW dibangkitkan di hari kiamat lagi dalam keadaan berkendara, dalam keadaan pakaian yang hijau tadi, dan beliau membawa bendera liwa'ul hamad, bendera yang luar biasa, yang mana Adam famandunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Allah Adam dan sampai seterusnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka di bawah bendera itu, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa bendera tersebut dalam keadaan naik buruk dan berpakaiannya warna hijau tadi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengarkan daripada sifat-sifat Rasulullah, khususiyah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tambah ke dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah, tambah dekat kita kepada Rasulullah, tambah rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah dimudahkan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, membela daripada perjuangan Rasulullah. Minta kepada Allah tidak diharamkan mata kita untuk kita memandang kepada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana
رب فاجعلنا